بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، ما زالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرته. رسول الله صلى الله عليه وسلم درات شمكها توجه كنجة مدينة نيمقا روقا بأنداز الله سبحانه وتعالى شكرا جرجا. ये मज़निए नेमत मज़निए मिन्नत अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तौफीक़ दा। ये बलाही करमी च अल्लाह तरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सहाबयान वास्ता। ये मक्का दारा जागा है, मुशरिकान जागा है, जागा है बुतान जागा है मुसलमानान दुश्मनान जागा है। लेकिन हनी इद्राही ये मुल्क ये बाजार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मा भी दीन आयान इस्लाम दीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वहदी दरात मक्का मस्तर अत्ताब इब्न उसैद या क्वरना ये मस्तरी को मक्का सरा وها معاذ ابن جبل يقواش توبنند همدا مكة مردم نوك مسلمانة اسلام سوج بدا احكام سوج بدا قرآن سوج بدا فدرات كوافاس رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمزني شكري الله واسطة يكمزني استحضار كنية مزني نعمتي الله سبحانه وتعالى. مكة مردم مسلمان بتا حنين الله سبحانه وتعالى مسلمان كتام هوازن مسلمان بتا. ये जंगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौफीक दाता इंतसार बिता। ये जंगा रंदा वापस पैदा गए मदीना आत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूरत अज़ीमी नाजिल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत नस्र। अल्लाह हुआ इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ये सूरत नाजिल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद याद बिका चतो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तेरी फतह दा तेरी तौफीक दा चो अल्लाह तरफा ये नसर च अल्लाह तरफ है। वफतह मक्का हमें वहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की फतह को باز مکه مردم آت که رسول الله کرا گوشتی یا رسول الله ما کاین تی گوما مدینه گوشتی چیا کای من گوما گوشتی ما هجرت کنیم بلی ثواب هجرت ما رسی. فرسول الله صلی الله علیه وسلم گوشتی لا هجرت بعد الفتح مرچی گودر هجرت نیسته هجرت هما مردم هجرت کتاب اولا فتح پیسر هنی اشمی ملک اسلام عاصمه اسلام جاگاه اسلام ملک رند فتحة هجرة نيسته لكن جهاد ونية لكن جهاد هسته نيت نيكين كار هسته هجرة ما چگناها وترى هجرة بكن ये هسته لكن هجرة ये هجرة پیسریگیم آیان ये هجرة هلاس بی و هرچی پیسرا هجرت کتا اولی بی سابقین بی آی اجر درجة منزلت رد هجرة مردمان واسطة بيشك يشتري الله كرا. فقوشت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية هركس مكة مردم مكة بنندي رند فتحة هجرة نيستين. فدراتك رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة مباركة نازل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى مدينة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شمارند ये فتحة गंदगा इब्राहिम मर्दों मुसलमान फौज इस्लाम दाखिल भी गए कबीला इस्लाम दाखिल भी गए बाजार इस्लाम दाखिल भी गए हंचू अल्लाह सुब्हानहु व तआला मर्दम कैसे हम पैदा गए हाँ इस्लाम दाखिल भी गए। फ ये साल 9 साल 9 हन्नी रसूलुल्लाह आत का मदीना रास्ता ये साल 9 साल 10 وش عام الوفود ये عام الوفود साल 9 शुरू बिता लेकिन गेश्तर वफद साल 10 आत का रद ये साल बाजी वफद आत का चहर ने मगा आत का मदीना
يا إعلان كتا وتي إسلام إعلان كتا، يا إعلان كتا يعني يا رسول الله ما رسوج بدا أحكامه، يا أتكا هنشو الوطن چیزی بسكن بزانه چه إسلاما، فچي وفدا وفد عذراءاتك وفد بلياتك يا مسلمان بتا آتك ضمام بن ثعلبة مسلمان بشوت قوم قبيلة دراهن دعوات كتن راهن مسلمان بتا، آتك رسول الله وفد بني أسد، آتك رسول الله كرا وفد الداريين، آتك رسول الله كرا وفد بهراء دراهن همي سالة آتك رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا وفد بني البكاء، آتك رسول الله كرا وفد بني فزارة، هنشو وفود وفد ثعلبة بن منقذ، وهنشو وفد بازين وفد آتك يسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة يا وراند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالة هم باز لهتي صحابي راهدا بازاران برو التبليغ بكنا إسلاما دعوت بكنا مردما إسلاما، فدرات كان بازين نفري درات مقصد هم الدعوات وتبليغ إيمانا إسلاما ناشر بكنا، وهنشو رسول الله صلى الله عليه وسلم لهتي سرية لهتي جيش هنشو راهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم باز جاقاها جهاد واسطة شيء سريا بازين سرية بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم راهداتا شيء سريا راهدا رسول الله عيينة بن حصن فزاري راهدا بني تميمة، وراهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوسجة راهدا بني حارثة سرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم راهدا سرية قطبة ابن عامر راهدا خثعم واسطة خثعم نيمقا، هم خالد بن وليد رضي الله عنه رسول الله رادا خثعم نيمقا، وهنشو بازين سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم راهدا ايضا ودا مقصد يعني مردما جهاد بكنا تبليغ بكنا إسلاما، لكن شيء مزنية سرية مهمين سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم راهدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب 500 نفر داتك رسول الله صلى الله عليه وسلم راية دا علي بن أبي طالب واشتي برو قبيلة طي نيمقا برو طي هني همي ملكم واشماي وشين حائل هم ودن برو يا همي مقصدا ياك مزنية بوتي صنمي هستن طي مردم اشياء عبادت كنا اشياء عبادت كنا اشياء جزء الله سبحانه وتعالى الهي سم جقايام برو همشان دعوات بك يه صنما بروش مردما دعوات بك اسلاما، فاردراتك علي بن ابي طالب رضي الله عنه آتك همدا هم وهدي آتك رسية مردم دراتك الوتوت بتا وتي صنما وتي اله دفاع بكنا رحمي جاقاها علي بن ابي طالب رضي الله عنه يه كافر شكاست بتام كافران ماستر عدي بن حاتمة تاتك شو شام نيمقا، فبازين غنيمات رسول الله علي بن ابي طالب بازين غنيمات سبي بازين غنيمات وسبي جبت ارتنتي مدينة همي صنم شي صنم نام فلسة يه فلس كامل جاقاهي پروشت برابري کو يعني ये جاقاهي صفا کو چهر مظهر شركي كفري فاكي کو رندا واپس آت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينة غنيمة يقونا أسرى يقونا شوكا جنينة أسيرة آت كهمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا فرندا تهمي جنينة يكي آت كوشت يا رسول الله انقطع الوالد انقطع الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك، وش يا رسول الله مني يعني بيت وفاة بتا مني وافد يعني شتا قارن تو من سرا منت بكن شي نيست منت بكن من سرا يعني مالي تشيزي بدا من شيء أسرى بباتشيني، فرسول الله صلى الله عليه وسلم همي عظيمين نبيين كريمين صفات صلى الله عليه وآله وسلم، واشتي من توافد كين
وافد كين شتات كشتا غايبة. وشتي من وافد عدي بن حاتم من براته يجنين نامني سفانة. وشتي عدي بن حاتم طايد شوكيك. وشتي بلا يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشكتكي حاتم طايك عربان توكيك كريمي مردمي بتا بيسر اسلام وفات بتا بل لكن هنش مهمان نوازي بتا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وشتي شي مردم اخلاق والا شي مردم مهمان نواز واسطه شي بايد ما ينسرا منت بکنه بايد ما ينسرا کمک بکنه. اخلاق کاری نیکین کار نتیجت نیکین کاره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم آزاد کو نفری دا روزی هر چیزی داتی کمک دا بروت ملکا فدرات کات طیه رد شو اتبرات شو هاز کنگا چه براتی در گفت برات عدی بن حاتم یه وقتی وتینی پرستی انگار کتا مسیحی بیتا شو براتی شو هاز کو شاما چه شاما دری گفت گوشتی تو چطو کو بیتگا کو تات کشتگا ماری ویل کتا ما اسیر بیتگه کبزی بیتگه لكن ما هنشي مردم كان راشتقوم شتي بتا سخيتره عدي بن حاتم هنشي نام نشان أربان توكا بتا عدي بن حاتم كراه سخاوت بأندا سخاوت بتا شيا مثل دات أربان هربا يكي سخيا وشي عدي بن حاتم سخاوته شي أكبر بادشاها عدي بن حاتم ياك أبسي شرية سوارية هستا وشتي بروي عدي بن حاتم أبسا بياري هربي عدي حاتم وتأبسا وشتي من بهاي كانوا آي وزنا سهر ماي وزنا گرانيا سهر لوٹو همين چو سهر بدأي آي كاش ميزانا شاهيما كاش أبسا همين چو سهر كاش آي همين چو سهر بدأي يه أبس شري أبسي فآتك حاتم آتك يه مهمان حاتم بن طايا دوستنك حاتم طايا شما كي چطورينه بس زانتي مهمانه كريمي مردمي سخاوتي نفسي هسته هرچی شو هازی کو ندیتی چیزی میشا مهمانی کنو همی ابسی هسته ابسی کشت مهمانی کو داتنتی شنوارت حلاسه کو ورگارند گوشتی ما ترا تمہارا جوست نکو چی آت کگه گوشتی شما مهمان بیتگه ما شما را جوست نکتا بلا هنی جوست کنو گوشتی ما آت کگه بادشاہ ہمارا راہ داتا تی ابسا بها بزیره هر بائی وزنا سهر لوٹه ما ترا همین چو سهر ده همشی شاهی میکنه همین چو کشنی همین چو سهر ترده عدی بن حاتم رنده گوشتی تا شما پیسر سبارگا منا جوس کتین شما ابس من ترهن چو داتگا پرچی گوشتی همیشه منا هچی نبیتم همی ابس کشتش می مهمانی کتا فگوشی ما پیسر اش کتا لكن هم هنی چمان وقت ما گنده فیه جنین گوشی یا عدی هنچی مردمی که را مقاد کن چتی پتا سخی تره چتی پتا کریم تره برو وتارا پشت مگیج برو رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا فعدي بن حاتم درات شودا آتك رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا فرسول الله دي وشتي توكيا وشتي ما عدي ابن حاتم رسول الله باز شر استقبالكو وشي استقبالكو بورتي وتلوغا سرجاهی هست رسول الله همین سرجاه رسول الله نندی رسول الله چیز کو سرجاه دات عدی بن حاتم کشتی بنندی داشی سرا و رسول الله هنچو زمین سرا نشت یہ کرم رسول الله کرمه یہ اخلاق رسول الله اخلاقه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتي دا اسلاما فكلمة يوانت واشتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فرد هميت وكا مسألة جوستكو عدي بن حاتم وشي يا رسول الله قرآن لك تشمي كرا قرآن الله وشي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وشي الله وشي قرآن يا مسيحيش موت مولا الله زورتغن جوز الله وشي يا رسول الله ما هجبر مولا عبادت نكني موت مولا سجدة نكني موت مولا شو نزهم جاء الله چطور قرآن الله گوشی ما الله زورتگا گوشتی رسول الله صلى الله عليه وسلم ایا شما نیکین کارا شمار گوشه مکنه شما نکنه گوشتی بله ایا شمار نگوشه هما
شری کارا دیکی کارا گوشی مکنه شما نکنه گوشتی بله شما رو گوشته سیلی کارا بکنه شما کنه گوشتی بله گوشتی همشه عبادت همشه ما شما الله حکم قبول بکنه الله امر قبول کنه همه چیز الله گوشی شر همه چیز الله گوشی سله یه چیز بدل نبا لكن شما رهبان شما احبار همه چیز الله حکامه هر به حرام کنه شما حرام کنه همه الله احکامه هر به حرام حلال کنه شما واسطه شما حلال کنه گوشتی بله رسول الله ما هنچو کنه گوشی ایشان عبادت همشه ایشان عبادت همشه الله حکمه همشان دیگه حکم ان الحكم الا لله باید حکم الله ببی الله کرا ببی شریعت الله کرا ببی فهنچو عدي بن حاتم زندق بي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قوشتي هربته زندق به يا عدي بن حاتم يا ملك يا جزيرة درو مسلمان بي يا كروتي كي جنين يا عراق دركي تهنا كي مكة حجك نترسي دراهي ملك مسلمانين ملك بي وهنشو قوشتي يا كروتي كي يا عدي بن حاتم تو قنده مسلمان كسرى بادشاه فرس كسرى تاج قيصر خزينة درو مسلمانان ملك با مسلمانان با ويا كروتي هنكيتي مسلمانان مال هنشو باز بي مردم سهر زيري وداستا الوتي غريبان بدا مسكينان بدا مسكين غريب قبول نكنا وشي مروات هاسته يا كروتي هنشو كيتي رد عدي بن حاتم وشي ميت شامان وديت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خبري قواشتا من دي هم جنين در كي عراق كي مكة حج ندراهي يه ملك مسلمانان ملك شامان مدي وهم كسرى بادشاه فارس خزائن مدائن هرچی هسته مسلمانان دستچی را بیتا مسلمانان قبضه بیتا موت امراه بیتون یه جیشا یه جهاد قادسیه موت قوم بیتا گو وشتی هر بش ما زندگ به هنگنده چمان وقت مردم دست پر سهره پر که شوهاز که گریب مسکینه لوٹی گریب مسکینه بیده یکی قبولی نکه هر کس سیره یک زمانی هنچو کیت رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشته فرسول الله صلى الله عليه وسلم مازاد بازي سرية راهدا كمستري سرية عظيم تري سرية يك سرية يك غزوية رسول الله ودرات كيسالة إشي نام غزوة تبوك چتو درات كدي درات برچي درات رسول الله صلى الله عليه وسلم تي أخبار أحداث بتي غزوية إن شاء الله ديم حلقة بيان كنه والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.